وذلك منذ بعثه الله نبيا وهو ابن 40. وكان من أواخر نصائحه خطبته في حجة الوداع في السنة 10، خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة على جبل الرحمة أمام ما يقرب من 124 ألفا من الصحابة، خطبة جمعت خيري الدنيا والآخرة. والنص الخطبة كما ذكر بعضه ابن هشام في سيرته قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه وأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليس فقتلته بنو هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أيها الناس إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم من آدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت واعقلوه. تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم
وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ثم قال اللهم هل بلغت قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. أيها المسلمون، أين نحن اليوم من هذه الوصايا والمبادئ التي حوتها هذه الخطبة؟ علما أن في ذلك اليوم نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية بكى وقال ليس بعد التمام إلا النقصان. ونحن اليوم في التمام أو في النقصان. Louange à Allah qui mérite toutes les louanges. Nous lui demandons le secours, le pardon. Nous nous repentons vers lui. Nous lui demandons un refuge contre nos propres maux et le méfait de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, car lui-même il a emprunté le chemin de l'égarement, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le saint serviteur d'Allah et son noble messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui, pourtant vous l'entendez parler. Serviteur d'Allah, votre messager, votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a bel et bien élancé le message, a rendu le dépôt, il a exhorté la communauté, il a fait ses efforts dans le chantier d'Allah, pour la cause d'Allah, jusqu'à ce que la certitude, c'est-à-dire la mort, lui est parvenue. Et cela, depuis le jour où Allah l'a envoyé en tant que messager, il avait 40 ans. Jusqu'à ce qu'il a donné ses derniers conseils. Parmi ses derniers conseils, il y a son sermon de son pèlerinage d'adieu. L'an 10 de Hijr, un sermon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné étant sur le mont Rahma le jour de Arafat. Devant un assemblée des Sahaba, ses compagnons, les musulmans, plus de 124 000 personnes. Un sermon qui renferme tous les biens de ce monde et de l'au-delà. Le texte de ce sermon, comme a rapporté certains, une partie de ce sermon, Ibn Hisham, dans son livre, la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il cite. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, continuant ses actes de pèlerinage, il a enseigné aux gens comment faire le pèlerinage et les a enseigné également les sunnahs, les traditions qu'il faut faire dans le hajj. Ensuite, il a donné un discours, un sermon dans lequel il a éclairci tout ce qu'il doit dire. Il a fait les éloges d'Allah et l'a loué et a dit: ô homme, écoutez-moi très bien, car je ne sais pas si je vais vous rencontrer l'année prochaine dans ce lieu. Ô homme, vos sangs, vos biens sont sacrés jusqu'à ce que vous rencontrez votre Seigneur. Tel que ce jour est sacré, ce mois est sacré et ce lieu est sacré. Et vous allez sans doute rencontrer votre Seigneur et il va vous demander des comptes de ce que vous faites, de ce que vous faisiez.
Il va vous demander des comptes de vos actes. Ai-je fait parvenir le message? Tout celui qui a un dépôt, qui le rend à celui qui l'a donné. L'intérêt usuraire non payé est annulé. Vous pouvez garder vos capitaux. Vous ne serez point léger et vous ne commettez pas de l'injustice envers l'autrui. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que l'intérêt usuraire est illicite. Tous les sangs, les revanches des sangs sont annulées. Et moi-même, je commence par le sang de Ibn Abi Rabi, Ibn al-Haris, Ibn Abdul Muttalib, qui était en allaitement dans la famille de Banu Lays, et la famille de Houzel l'ont assassiné. Moi, le prophète, qui a le droit de me venger, je laisse tomber. Ô homme, le Satan a perdu l'espoir d'être adoré sur votre terre. Mais il a l'espoir que vous l'obéissez dans les choses que vous minimisez, les petites choses qui peuvent nuire à votre religion. Prenez donc garde. Le report d'un mois sacré à un autre mois est un surpoids dans la mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils font profane et l'autre, ils le font sacré. Pour pouvoir ajuster ce que Allah a rendu sacré. Le temps est redevenu comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé le jour. Il a créé les 7 cieux et la terre. Il y a 12 mois dans le livre d'Allah. Le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. 3 sont successifs. Et il y a le mois de Rajab qui est entre Jumad al-Akhira et Sha'ban. Ô homme, vous avez certainement des droits sur vos femmes. Mais vos femmes aussi ont des droits sur vous. Elles ont le devoir de ne pas faire pénétrer dans vos maisons quelqu'un que vous détestez. Elles ont l'obligation de ne pas commettre la turpitude. Si elles font cela, Allah vous a donné la permission de vous éloigner d'elles au lit, de les corriger sans blesser. Si elles font cela, vous avez l'obligation de les nourrir et de les habiller. Prenez soin des femmes. Elles sont un dépôt chez vous. Elles vous ont permis par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les avez pris par le dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez très bien ce que je vous dis et méditez là-dessus. Ai-je fait parvenir le message? Je vous ai laissé une chose. Si vous vous en tenez, vous ne serez point égarés. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ô homme, votre Seigneur est unique. Vous avez un seul Père. Votre Père est Adam. Vous venez tous d'Adam. Adam vient de la terre. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah le plus. L'arabe n'a pas de valeur sur le nom arabe. Le nom arabe n'a pas de valeur sur l'arabe que par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô homme, écoutez ma parole. Ai-je fait parvenir le message? Comprenez très bien. Sachez que le musulman est le frère du musulman. Tous les musulmans sont frères.
il n'est pas permis à un musulman d'user du bien de son frère que par son consentement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda la foule, jetant un coup d'œil dans le ciel, et il a dit: ai-je fait parvenir le message? Tout le monde a dit avec une seule voix: oui. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. Chers frères musulmans, la question que nous devons nous poser aujourd'hui: où sommes-nous de ces conseils précieux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ces principes qu'il a tracés pour nous? Pourtant, c'est dans ce jour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler ces versets: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai comblé sur vous ma grâce. J'ai accepté comme religion l'islam. Lorsque Omar radiallahu anhu a entendu ce verset, il a pleuré. Et il a dit: il n'y a rien, il n'y a pas de chose qui a été complète qu'après il n'y a pas eu de manquement. Posons-nous la question. Aujourd'hui, notre religion, la manière que nous pratiquons notre religion aujourd'hui, est-ce que nous sommes au complet? Nous pratiquons la religion d'une manière complète, ou bien il y a des manquements? Tanobe alaye, ame demenyini alaye fait, ka yafanyini ala fait, ame tubi katran ala kelen nima, ka tanganyini ala fait, ka bon an yɛrɛ kun torama, ani an ka baaraw juguma, n'ala ye mɔgɔ kanda, mɔgɔ tɛ se ka fili. N'ala ye mɔgɔ fili, sabu ale yɛrɛ le ye fili sira tagama fɔlɔ ye, mɔgɔ tɛ se ka kanda. Mais sariya k'a fɔ tigi wɛrɛ tɛ ma fɔ ala, a kelen de jɛɲɔgɔn t'a la. Ka sariya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala ka jɔn sanumali, a ka ciraden belebele. Ala nɛɛma kɛ, ka kisi kɛ ni nabiɲumanba in kan, a n'a somɔgɔw, a n'a jɛɲɔgɔn, ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma. Alu mi ko aw limaniya, ko aw lala ala la, a ye siran ala ɲɛ, ala y'an siranya jaati la. A kana sɔn ka sa fiyewu fo o y'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ kun di ala ma, k'a yɛrɛ koro ala ye. Alu min ko aw limaniya, a ye ala labato, a y'a ka kira labato. A kana kɔ don kira la k'a sɔrɔ aw bɛ ka mɛn, a bɛ ka aw ladi, ka aw kan wandi. Ala ka jɔnw, a ka kiraden min y'an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a ye kiraya lase, a ye lanaya segi ka di, a y'a kɔnɔ gɛ manto ye, ka ladilikan bɛɛ di, k'a jija ala kosɔn, ala ka sira kan fo saya nana n'a ma, ka bilo min ala y'a ci k'a to san 40. A ye ladilikan bɛɛ di a ka manto ma. A ka ladilikan laban dɔ ye min ye, o ye a ka khutuba laban min n'a y'a kɛ a ka hiji laban na, ka bɛn hijira san 10 ma. Nin ye khutuba dɔ ye, kira alayhi salatu wasalam a ye min kɛ arafa lon, kurukan min tɔ ko rahma kuru, jamakulu ɲanfɛ min ka ca ka tɛmɛ waga 100 ani waga 24 kan. Nin ye khutuba ye min ye duniya hɛrɛ ani lahara hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kafo. Khutuba Ibn Hisham y'a dɔw lakali a ka kitabu kɔnɔ min tɔgɔ ko asira. A ko o kɔfɛ alakira alayhi salatu wasalam tagala ni a ka heji baratɔ ye, ka adamadenw kalan heji kɛcogo la ani heji ka sunaw la. O kɔfɛ a ye khutuba dɔ kɛ, ka bangeli kɛ khutuba in kɔnɔ, a kan ka min bange, a ye ala tando, a ye barakala kɛ ala ye. A ko aw mɔgɔw, a ye n lamɛn, sabu ne ma lɔn ni n bɛna aw bɛnɲɔgɔnya tugu nin yɔrɔ in na san nata la. Aw mɔgɔw, a y'a lɔn k'a fɔ a jeliw, a bololafɛnw, o ye haramu le ye, hɔrɔmaya fɛn de, fo ka taga se a bɛna ala kunbɛn lo min. K'a joliw a n'a bololafɛnw kɛ hɔrɔmaya fɛn ye, ka kɛ haramu ye, a dagani tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye, i n'a fɔ nin lo min bɛ hɔrɔmaya lo ɲami, ka bɛn hɔrɔmaya kalo ma, ka bɛn hɔrɔmaya yɔrɔ ma, fo ka taga se a bɛna ala kunbɛn. Wa aw dun bɛna ala kunbɛn dɛ, a fana bɛna ɲininka a ka kɛtaw la. Yala n ye kiraya lase wa?
kalifa fɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo a y'a sigi ka di mɔgɔ ma min ka kalifa di a ma a y'a lɔn k'a fɔ riba minnu tun ma sara tuguni a bɛɛ benna a ka nafolo kun o bɛ di aw ma a tɛ tɔɲɔ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ ala yɛrɛ le y'a a faridaya ko riba kɛla haramu ye wa ne yɛrɛ kira n benɔgɔ cɛ Abbas ni ye Abdulmutalib den ye a ka riba min tun bɛ n'a tun ma sara ne y'a ben joli fɛn fɛn tun bɛ yen ni tajurusara tun kan ka k'a la ka kɔn silamɛya nali ɲɛ a bɛɛ lajɛlen benna wa ne yɛrɛ kira b'a daminɛ ne yɛrɛ ka somɔgɔ min ye Ibnu Rabi'a min ye Haris den ye min ye Abdulmutalib den ye min tun bɛ sina min na Lɛyisikaw fɛ ni Huzalikaw bɛnna kan k'a faga ni mɔgɔ tun kan ka joli juru sara ne o tun ye ne kira ye n k'a ye ka to yen n k'a ben aw mɔgɔw sitana jigi tigɛla k'a fɔ aw ka bato tuguni a ka dugukolo la nka jigi siri mɛ mun de kan fɛn misɛn dɔw bɛ a t'a jatila foyi ye a lani b'a la a jigi siri mɛ k'a bɛna labato o la a y'a janto a ka diina la a y'a lɔn k'a fɔ ka yakaruya kɛ hɔrɔmakalow la o ye jidili le kafiriya la o sen de fɛ kafiriw filila o bɛ haramaya kalo dɔw yakaruya ka taga bila halala kalo la ka halala kalo dɔw yakaruya ka taga bila hɔrɔma kalo la yalasa o ka bɛn ala ka jati ma a y'a lɔn k'a fɔ waati segila ka kɛ i n'a fɔ a kun fɔlɔ lo min ala ye sankolo ani dugukolo dan kalo jati ala fɛ 12 le ala ka kitabuba kɔnɔ lo min a ye sankolo ni dugukolo dan kalo 12 kɔnɔ 4 bɛ yen o ye hɔrɔmaya kalo ye 3 gbani ni ɲɔgɔn kɔ 1 bɔra danna min ye rajabu ye a bɛ jumada ani shaban ni ɲɔgɔn cɛ aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ hakɛw b'a bolo a ka musow kan nka hakɛ fana bɛ a musow bolo a kan dɛ hakɛ min bɛ aw bolo a musow kan o ma kan ka mɔgɔ ladon aw ka so kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min kɔniya jagoya le musow kan o kana fɛn kɛ min ye kɔniko ye ni musow y'a labato la ni o ye haramuko nin kɛ ala ye jɛn di aw ma a ka yɔrɔma jɛn o la dilan na ka o bugɔ n'a ma kɛ ni jogili bugɔli ye n'o ye yɔrɔma jɛn ka bɔ haramuko la jagoya le aw kan k'o gɛrɛsɛgɛ k'o fɛrɛya bɔ a y'a janto musow la musow bɛ aw bolo kalifa le a ye musow minɛ ni ala ka kalifa le musow dagala aw ye ni ala tɔgɔ le aw mɔgɔw a ye n ka kuma lamɛn a y'a faamu yala n ye kiraya lase wa n ye fɛn dɔ to aw bolo n'aw y'o fɛn in sɔn min na aw tɛ fili fiyewu o ye ala ka kitabu ye ani a ka kira ka tagasira aw mɔgɔw a y'a lɔn k'a fɔ aw tigi ye kelen aw fa ye kelen a bɛɛ fa ye adama ye adama bɔra bɔgɔ la mɔgɔ min ka bon aw cɛla ala fɛ o ye min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan fisamantiya tɛ arabu bolo arabu tan kan fisamantiya tɛ arabu tan bolo arabu kan fo n'a kɛra ni ala ɲɛ siranya ye aw mɔgɔw a ye n ka kuma lamɛn a y'a faamu yala n y'a lase wa aw y'a lɔn kosɛbɛ silama b'a balima silama le silama o bɛɛ lajɛlen ye balima kelen de ye a dagani tɛ mɔgɔ si ye a ka a balima bololafɛn dun fo n'a kɛra a nin sago ye fo n'a kɛra nin diyanako ye a kana yɛrɛkun tɔɲɔ nin kuma in kɔfɛ ala kɛra ale sɔtɔ salam a ye sankolo filɛ a ye jama filɛ a ko yala n ye kira lase wa o bɛɛ ko ɔnhɔn a ko ala seereya ala seereya ala seereya n balima silamaw ɲininkali min bɛ yen anw bi kira ka ladilikan min di ka sarangana min kɛ ka sira min bila ni kutuba kɔnɔ yala anw b'a kɛla wa wala an t'a kɛla an yɛrɛ ɲininka k'a sɔrɔ o lo in la ala ye kɔnɔ aya in jigi ko bi lo in na n y'a ka diinɛ dafa ka di aw ma ka n ka nɛɛma dafa aw kan ka jɛn silamɛya ye ka kɛ diinɛ ye ka di aw ma umaru ye ni aya in mɛn yɔrɔ min a ɲaji bɔra kasi la a ko sabu foyi ma deli ka dafa fo a bɛ nagasi o kɔfɛ ɔhɔn bi anw nagasini ni an ka diinɛ kɔnɔ an ka diinɛ baara la wa walama an dafani de
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا فقيموا واعتدلوا اجتنبوا الصفات فالصفات اللي هيقبل منها. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.